औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे पाकिस्तानियों, काफ़ी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि बहुत से मुल्क जो हमारे बाद आज़ाद हुए, हमसे छोटे भी थे, उनके पास इतनी चीज़ें भी नहीं थी जो कि एक मुल्क के तरक्की करने के लिए ज़रूरी होती हैं, फिर भी हमसे आगे क्यों निकल गए। आज हमने एक पाकिस्तानी बनकर सोचना है, एक मुसलमान बनकर सोचना है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचना है। हमारा किसी भी पार्टी से कोई तल्लक ना हो, सिर्फ पाकिस्तान से तल्लक हो, तो हम कहाँ पे बैठे हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार मेरे ख्याल में, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में किसी का दारोमदार ज़राअत पे है, किसी का बंदरगाह पे है, किसी का सनत व तजारत पे है, किसी का मादनियात पे है। मादनियात में भी सारी चीज़ें नहीं आती, यानी किसी के पास तेल है, सोना है, किसी के पास बाकी कुछ चंद चीज़ें हैं, किसी का असला साजी पे है, मौसम पे है, बंदरगाह है। इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे मुल्क में नहीं है? मेरे ख्याल में आपको एक भी नज़र नहीं आएगी। ज़रा आप अपने गिरदोनवा दूसरे कंट्री पे, दूसरे मुल्कों पे ज़रा नज़र दौड़ाएं तो देखें अमेरिका के पास क्या है, थोड़ी बहुत ज़राअत है, असला साजी है। रूस के पास क्या है, थोड़ी बहुत ज़राअत है, असला साजी है। अरबों के पास देखें मादनियात है, तेल है और सोना है, बाकी चंद एक मादनियात में है, सारी चीज़ें भी नहीं है। दूसरे मुल्कों में मौसम भी पाकिस्तान की तरह नहीं होता। आप देखें अरब ममालिक में गर्मियों में 3 माह बिल्कुल दिन के टाइम आप काम नहीं कर सकते, जबकि पाकिस्तान में आप 24 घंटे 12 माह काम कर सकते हैं, खा गर्मी हो सर्दी हो। आप इंडोर भी काम कर सकते हैं, आउटडोर भी काम कर सकते हैं। यूरोप में देखें आप सर्दियों के 2-3 माह आप काम नहीं कर सकते, इस हद तक बर्फबारी होती है, जबकि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने चारों मौसम दिए हुए हैं। 24 घंटे आप काम कर सकते हैं। आपके पास ज़राअत भी है, असला साजी में भी आप काफ़ी आगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मादनियात में भी तेल के ज़खायर हैं आपके पास, कोयला है आपके पास, नमक है आपके पास, सोना है आपके पास, हीरे जवाहरात हैं आपके पास। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है और दूसरे तरक्की पजीर मुल्कों में है? मेरे ख्याल में आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी जो हमारे पास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास एक एक दो दो होंगी, हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद भी बंदरगाह है, आप देखें कितनी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये हमें नेमत से नवाजा है, लेकिन फिर भी हम तरक्की नहीं कर रहे। आखिर क्यों? क्या कमी है हम में? उस कमी को हमने ढूंढना है, उससे छुटकारा हासिल करना है। जबकि दूसरे मुल्कों से मुआवजा करें हम, वो हमसे कहीं पीछे हैं। उनमें अखराजात हमसे कहीं ज़्यादा हैं। यानी जिस तरह सर्दियों में बर्फबारी होती है तो कितने उनके अखराजात होते हैं जो बर्फ़ को हटाने के लिए कितनी कितनी भारी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें मरी के अलावा ये चंद एक जो हैं इलाके, उनमें हमें ज़रूरत पड़ती है, वरना हमें नहीं ज़रूरत पड़ती, और वो भी चंद दिनों के लिए। और वहाँ पर कितने अखराजात हैं, हमारे पास वो नहीं है। टैक्स अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने हमारे पास इकट्ठे होते हैं, जो कि उन मुल्कों में बिजनेस ही नहीं होता इस हद तक, तो वो टैक्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे? फिर भी हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? यकीनन मैं भी वहाँ पे और आपकी भी सोच वहाँ पे जाकर रुकेगी कि हमारे पास एक कौम नहीं है, हम एक कौम नहीं है। हमें एक कौम सब बनकर सोचना होगा, हमें बीइंग पाकिस्तानी सोचना होगा, हमें पार्टियों से हटकर सोचना होगा, हमें बरादरियों से हटकर सोचना होगा। ये सारी चीज़ें तो तभी है ना कि अगर आपके मुल्क का वजूद है तो। अगर आपके मुल्क का वजूद नहीं है तो ये सारी चीज़ें किस काम आएंगी? तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर आप पार्टियों से हटकर सबसे पहले एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान बनकर सोचा करें
کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس طرح ابھی میں نے دیکھا یہ آٹے کا بحران ہے، حالانکہ پاکستان تو دوسرے ملکوں کو گندم بھیجتا تھا، ایکسپورٹ کی جاتی تھی، لیکن آج ہمارے اپنے ملک میں پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے؟ کیا کبھی آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھا ہے کیا سزا ہے ان کے لیے؟ کتنا بڑا جرم ہے ان لوگوں کا جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ پاک کا فرمان یاد نہیں؟ اللہ پاک کا حکم آپ کو یاد نہیں؟ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے پاس نہیں جانا؟ کیوں ہم لوگ بھول بیٹھے ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، چند لمحات کی ہے، پتہ نہیں یہاں پر میں بیٹھا یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں، میں نے اٹھ کر باہر بھی جانا ہے یا نہیں جانا، کس کام آئیں گے وہ پیسے؟ ذخیرہ اندوزی کس کام آئے گی؟ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے لیے اپنی آخرت کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ یوں ہی اس کو سمجھیں کہ اگر آپ میرے پاس آتے ہیں 1-2 روز کے لیے، آپ اپنے گھر سے اے سی، فریج، ہیٹر، گیزر یعنی تمام آسائش والی چیزیں وہاں سے اکھاڑ کر ادھر لا کر فٹ کرنا شروع کر دیں، تو کیا آپ کو کوئی دیکھنے والا یا میں آپ کو عقل مند سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ آپ نے جہاں پر چند لمحات کے لیے رکنا ہے وہاں آپ بنا رہے ہیں، جہاں پہ آپ نے زیادہ لائف گزارنی ہے وہاں سے آپ چیزیں اٹھا کر یہاں پر لے آ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح یہ ہماری ہے دنیاوی اور آخرت کی زندگی، کہ جہاں پہ ہمیں اگلے چند سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنی نہ ختم ہونے والی زندگی قربان کر رہے ہیں۔ تو ہم سے بڑا جاہل اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ایک پاکستانی بن کر سوچیں، اپنی قوم کا سوچیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں کرونا کی وبا آئی تھی، اس میں بھی دیکھا کس حد تک لوگوں نے اس کے فائدے اٹھائے۔ جو 2 روپے 3 روپے کا ماسک تھا وہ کتنے میں سیل ہوا؟ 17 18 روپے میں سیل ہوا۔ کس حد تک پرافٹ کمایا؟ کیا آج ہے ان لوگوں کے پاس وہ پرافٹ؟ میں نے نہیں کمایا تھا، میں نے الحمدللہ پورا 1 ماہ سے زیادہ ٹائم بھی فری ماسک تقسیم کیا۔ فیصل آباد کے بہت سے دوستوں کو پتہ ہے اس چیز کا، وہ گواہ ہیں اس چیز کے۔ میں نے اپنے ممبران کو دیا کہ آپ اپنے علاقوں میں تقسیم کریں، ڈور ٹو ڈور جا کر تقسیم کریں۔ میں نے خود بھی الحمدللہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ڈیلی جتنا بنتا تھا کوشش ہوتی تھی کہ ڈیلی ہم اس کو تقسیم کر دیں۔ میں کہاں پہ ہوں؟ میں بھی الحمدللہ اچھا کھانا کھا کر سوتا ہوں، سکون سے سوتا ہوں۔ اور جن لوگوں نے ان دنوں میں 17 روپے کا سیل کیا، یہ سے بھی زیادہ مہنگا سیل کیا، ان کے پاس کتنے پیسے ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں؟ سوچئے گا ضرور اس بارے۔ پلیز اپنا، اپنے دوست احباب، اپنے ہمسایوں کا خیال کیجئے گا۔ اگر آپ کے دوست احباب، آپ کی فیملی آپ سے خوش ہیں تو آپ کی زندگی ہے، ورنہ آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔